20,000 सुमार जमीन एक फॅमिलीची, लॉरेन्सो फॅमिली प्रॉपर्टीज घेता, धमकी बी देऊन घेता म्हणून. आणि ऑलमोस्ट अबाउट 1,30,000 जमीन. देर इज अ रिकॉर्ड हियर. We will launch a massive agitation state-wide. काँग्रेसा टायमार तर असली इतली आय मीन सच इलिगॅलिटीज आणि इतले डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर केन्ना जावं ना. म्हणटा आपण बीजेपी गेलो कितें आमगे काम बरें जाताय न्हू, इचो इदी काम. हे एग्रीकल्चरल लँड ह्या भायल घेता कित्याक तेमकां कॉन्फिडन्स आसा की ते कन्वर्ट करपाक शकता म्हणून. लँड कन्वर्शन करप. आणि ताणें सांगलां बी प्रेसाचेर की ही काम आपण कोण जालें ते पूण आदी दुसऱ्या कडल्यान वचून करून घेताले, देखून आपण केलें पूण ताणें सांगलां खुद ही हॅज टोल्ड. CP minister has to resign immediately. बीजेपीन वचून काम बरें जाताय ती हे सगळें 17 बीचेर बीजेपी बरोबर वचून ताणें डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा तोच वो. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margaon or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait. Beat the heat with Solar Enterprises. आयचो मुद्दो जे हायकोर्टान डिसिजन दिला, जजमेंट जे ऑन 17/2 has strike down the rules under section 17(2) of the Town and Country Planning Actaचेर आमी सगळे पेटिशनर्स तांकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच we hail what the judgment has been given by the High Court. The attempt made by the government BJP हे सगळे आज लूटमार जाला, लूटमार जे आयज चल्ला ते इन द नेम ऑफ डेव्हलपमेंट फॉर गोवन्स. गोंयकारां पासत हे आयज जो सरकार सगळे भायल्याचो जाला, लँड माफिया. इट इज दॅट बीजेपी जावन तो TCP मिनिस्टर जे आज लँड माफियाचो ब्रोकर जाला. सगळ्याक पळय जे लँड कन्वर्जन जावं, हिल काटिंग, बॅकडोर अमेंडमेंट्स, दीस करप्ट गव्हर्मेंट जे आमकां गोंयकारांक आज फोटयला जे जाय ते TCP minister has become a broker of this land shark and he has lost all the moral and political authority to remain. I think he should resign immediately. TCP Minister of Goa Vishwajit Rane should resign and our Congress demand that he should resign on moral grounds. There is no credibility left of him. Press getla. Initially he said, I will appeal what the judgment has been given by a Honorable High Court. Pile म्हणूंक लागलो he will appeal in Supreme Court. Noko kodank help करूंक सोदता तो. Then finally 10:30 he came again saying that he will do amendments on the TCP Act again and is happy with the judgment. I Sarkar which came to power, जब BJP government or सरकार जे पावराक आयला तेन्ना they said they will protect the land and the culture and identity of Goa. पूण आज फोटिंग सरकार जाला जे रेग्युलरायझेशन ऑफ सेटलमेंट जे गोंयकारांचे नांवान गोंयकारांक सेटलमेंट करता म्हण आज कोणा सगळे भायले जे बिल्डर्स जे दिल्लीकार तशेंच भायले जे लँड माफियाज आज आमचे गोंयचो काबार गेला, गोंयच्यो जमणी आनी दलनां जावं ते दोंगर, शेतां जावं गोंय सगळे आख्खे हे सरकारान काबार केला. हांव काँग्रेस पार्टीच्या नांवान आय एम जस्ट वॉर्निंग द BJP गव्हर्मेंट, आमी गोंयकार ओगे रावचे ना. If the government does not respect the High Court's judgment and if they continue to do the shady dealings to dilute the land laws, we will launch a massive agitation state-wise. हांव मागता सगळे गोंयकारांक आज वेळ आयला सगळ्यांनी भायर सरचें and we will not keep this fight will go on. On behalf of the Congress party, we will take this fight
to every village and every constituency. We will not remain quiet. हांव मागता सगळे आमचे गोंयकारांक आयज टायम येयला. Enough is enough because the TCP minister has to resign immediately. The government should stop selling Goa in the name of Goans. Congress party stands firm with the people in this battle. एक कॉर्नल वेस्ट म्हणटा तेगेले जस्ट कोट हिम. तो म्हणटा यू कांट लीड द पीपल इफ यू डोंट लव द पीपल. यू कांट सेव द पीपल इफ यू डोंट सर्व द पीपल. आणि हेच आमगेले आज गोंयांत दिश्टी पडटा. आमगे गोंयांत तर सद्याक लिडरशीप ना. देर इज नो लिडरशीप इन गोवा. आनीक वाय आय से देर इज नो लिडरशीप इन गोवा. TCP मिनिस्टर आहा तो आपल्या जाय तें करता. स्पीकर आपला जाय तें सांगता. त्यांच्या पार्टीचे मनीस म्हणटा सगळो एक एक मंत्री फकत पैसे लुटता, पैसे मेजता. सो ही आयज आमची गोंयची परिस्थिती जाली. आणि प्रत्येक गोंयकार पळय आहा तेजी भावना हे दुखयतो आहाय. एक एक दिसाक हे तरे भाशेन गोंयकारांची भावना तेणी सारकी दुखयल्ली आसा. 17B म्हणटा ते आतां कोर्टान स्ट्रायक ऑफ केल्लें आसा. एक्चुअली आमचो डिमांड आहा काँग्रेसाचो. हे 17B म्हणटा हॅज टू बी स्क्रॅप टोटली. हे आमकां नाका. कित्याक हेजेर जे 2021 रिजनल प्लॅनाचेर जे जागे इट वॉज एक्चुअली प्लॅन्ड फॉर ए सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. म्हणजे जे जाग्याचेर कसलो तरी कन्स्ट्रक्शन करपाक जाता, जे जाग्याचेर कन्स्ट्रक्शन करूंक जायना. आनी हे भाशेन जे लँड वीच वॉज कॅटेगरायज ही आनी तेजी सगळे त्या प्लॅनाची भाजी करून उडयली. आता तांकां जाय तेन्ना ते कन्स्ट्रक्शन करताय. आनी कन्स्ट्रक्शन करता आनी ते कोणा फायद्याक करताय? ते गोंयकारा फायद्याक ते कांयच तर तें जायना. ते सगळे गोंयकारांचेर एगेन्स्टूच जाता. सो आवर डिमांड इज आमचे सावथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सांगता ते भाशेन वी वील फायट फॉर गोवा. वी वील सी दॅट दीस 17B इज स्क्रॅप्ड फॉर एवर. आनी वी वील नॉट जस्ट कीप क्वायट. आनी गोंयकारांक लागून आमी उलो करताय. वो विषय एकदम गंभीर आहा, व्हेरी सिरियस इश्यू. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल ऑफ एव्हरी वन. आनी तर फुडली पिळगे तर येवची आहा तेका कितें दिसतलें आनी कितें मेळटलें हें व्हेरी डिफिकल्ट टू इवन इमॅजिन. आतां 17Bचेर आख्खे गोंयभर तेणी जमीन कन्वर्ट केल्या. आनी हांव कुडतोरेचो. आनी फ्रॉम कुडतोरी मुकोडे लिस्ट आहा ऑफ द टोटल एरिया दॅट हॅज बीन कन्वर्टेड by 17B. Almost 17-2. And almost about 1,30,000 zamin. There is a record here which has been converted from different paddy field, orchard to settlement zone. And तो almost 1,20,000 सुमार जमीन एक फॅमिलीची, लॉरेन्सो फॅमिली. आणि हे दिसांनी तुमचें आसलें पत्रकार आमगे भावांनी. आमगेलो आमदार म्हणटा आपण BJP गेलो कितें आमगे काम बरें जाताय म्हणून. हिचो ही ती कामां BJPन बसून काम बरें जाताय ती हे सगळे 17Bचेर हे लँड कन्वर्शन करप. आनी ताणें सांगलां बी प्रेसाचेर की ही काम आपण करून जालें तें पूण आनी दुसऱ्या पयलीं वचून करून घेताले. देखून आपण केलें म्हूण ताणें सांगलां. खूद ही हॅज टोल्ड. सो काँग्रेसा टायमार तर असली इतली आय मीन सच इलिगॅलिटीज आनी इतले डिस्ट्रक्शन ऑफ गोवा केन्ना जावं ना. सो BJP बरोबर वचून तेणें डेव्हलपमेंट केलें म्हणटा तोच हो. हे रिकॉर्ड दाखयता तुमी कोण जाल्यार आय कॅन शेअर दीस रिकॉर्ड विथ यू. दीस इज द डेव्हलपमेंट. हय आतां पेटिशनर्स जे 17-2 ह्या क्लॉजाचेर जे हायकोर्टान गेल्ले ते कित्या खातीर गेले? बेसिकली ह्या पेटिशनरांकूय जाय की आमचे गोंय जे भाशेन डिस्ट्रक्शन जाता ते खंय सेव करपाक आनी वॅलीड मुद्दे कोर्टा मुखार मांडून तांणी हो वर्डिक्ट घेतिल्लो आसा थ्रू द कोर्ट. आतां गव्हर्मेंटान सांगपा म्हळ्यार जेन्ना इतले हे सगळे इश्यूज पॉयंट आवट केल्ले तेन्ना गव्हर्मेंटान रेडिली एक्सेप्ट करून थंयच्या थंय तो काबार करपाक जाय आशिल्लो इश्यू आनी तो 17-2 विड्रॉ करपाक जाय आशिल्लो. बट तांकां 3 कोटी मायल्स तांकां मोडपाक एक हें जाली, धाडस जाली कोणाचे टॅक्स पेयराचे पयशे व्हड व्हड एडुकेट भायले हाडून 3 crores मायलूच ते म्हणलें ह्या पेटिशनाक. सो हांव कितें सांगपाक सोदतां की जेन्ना कोण गोंय आमचें सांबाळपाक सोदता, जो तुमी सांगता की तुमी गोंय सांबाळपाक जाय म्हण तुमकां, जाल्यार ते टायमार तुमी
टॅक्स पेयराचे पयशे मोडून कोर्ट झगडटा. आनी एक फाटले हें सांगपाक सोदता, म्हापसा कोर्टान 35,000 crores हो मायनिंग स्कॅम म्हणून हाडलो. बीजेपीच्याच बोर्डान सामको आख्खे गोंयभर गाजयल्लें काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना मायनिंग स्कॅम म्हणून 35,000 crores मायनिंग स्कॅम म्हणून इतलो बोर्ड केल्लो, केस जाली आनी म्हापसा कोर्टान ते डिस्पोज केले आनी एक्विट केले सगळे जे एक्यूज आशिल्ले ते. हाजेर कित्याक एपील करपाक तुमकां तांकना? हाजेर एपील जाय म्हणून दिसनासलें तुमकां? कित्याक तुमचो आरोप आशिल्लो तो, तुमीच आरोप केल्ले सगळ्यांनी, सगळ्या लोकांक पेजे लायला थिंगा मायनिंग बेल्टान, मायनिंग बंद जाले उपरांत. पूण ती तुमी एपील करपाक तुमकां येना, धाडस ना और इच्छा ना. हें कितें खातीर? सो हें दाखोवन दिता की तुमचो इंटेन्शन गोंया प्रोग्रेसाक आनी गोंय खातीर नाच. दुसरे जायते फावट म्हणटा आमी जेन्ना इवन जेन्ना लोक म्हणटा की बायल बिल्डर येवन गोंय काबार करता, दुसरो प्रश्न जाता तुमी बायलांक कित्याक विकता? कितले जाणां खबर आहा की भायले जे प्रॉपर्टीज घेता हें धमकी बी दिवन घेता म्हणून? म्हजे कडेन एक इन्स्टन्स आहा, कुंकोली एक प्रॉपर्टी विकता 300 रुपयान. गव्हर्मेंट रेट्स डिक्लेअर करता 1000 रुपया 1500 रुपया, पण 300 रुपयान सेल डीड करपाक गव्हर्मेंट हें आसता एग्रीकल्चरल लँड. आनी हे एग्रीकल्चरल लँड हे भायले घेता कित्याक तांकां कॉन्फिडन्स आसा की ते कन्वर्ट करपाक शकता म्हणटे. कसले दोन घेवपाक रेडी आहा? तूं दोंगर दी तांकां, तूं शेत दी तांकां, एक थोडे देखून दी, ते कन्वर्ट करपाक तांकां कॉन्फिडन्स आसा कित्याक तांचे कडेन पयशे आसा हे दिवपाक. हांव जाणा, हांव जे इन्सिडंट सांगता तितून जे ओनर आहा तांचे कडेन अनडिवायडेड शेअर घेता ते. आतां 5 जाण सपोज शेत आसा जाल्यार 3 जाणांचे अनडिवायडेड शेअर घेतात हें करून, धमकी देखून दिवन तांकां. आनी सपोज जर 2 जाण दिना जाल्यार तांकां आनी दुसरो ऑप्शन आसना, फायनली ताकाच दिवपाक पडटा. हे भशेन 300 रुपयान कॅन यू इमेजिन? आजच्या दिसाक 300 रुपीजान कोण हें आसा लुगार आसा गोंयांत? पूण हे धमक्यो बी दिवन घेतात. हें बंद जावपा जाय, गव्हर्मेंटान हें चोवपा जाय सांगपा म्हळ्यार. आनी आमचें जे गोंय आमी सांबाळपाक सोदता, लोक सांबाळपाक सोदता, गव्हर्मेंटान थोडे हात बांदलेले आसा एंटायर डिस्ट्रॉय करपाक. सो त्या टायमार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान दोळ उगडचे आनी जे इल्लेशें उरलो आहा तें पूण आमी सांबाळपाक. आनी सपोज हें जायना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवपाक पडटलें. हें ऑलरेडी. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.